राजा राम शुजाबाद के 35 साला लाल खान को गैरत के नाम पर किया गया कत्ल। शोहर क्यों हुआ गजबनाक अपनी बीवी पर, और नवाज को था अपनी बीवी पर कैसा शक, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। चाचा जी थोड़ा दसे सो क्या वजह बनी, क्या रोला है, क्या मामला था इन्हां दे? ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਬਨ ਖੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪਰਾਂ ਆਈ ਉੱਥਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਉੱਥ ਕੇ नौकरी मुल्तान करेंदा आई बात जी कितने अरसे तू करेंदा भी आई, माल के कितने अरसे तू करेंदा भी आई ਉਹ ਕੋ नौकरी? ਮਹੀਨਾ ਥਿਆ ਖੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾ अच्छा ਜੀ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਵਣ ਦੋ ਆਵਣ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਕੜਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਮਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਚਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜੇ। ਅਸਾਂ ਫਜਰ ਕੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥ ਪਿਆਈ ਸਾਂ ਕੱਲ ਉਥੇ ਪਿਆਈ ਚਾਹਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਕੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਾਂ ਹਨ? ਪਿਆਈ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਉਤਰਾਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਹੈ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਨਾ ਡੰਡ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫਿੱਥਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਡੰਡ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕੁਹਾੜਿਆ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਥੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਥਿਆ ਆਈ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਥਈ ਆਈ? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਥਈ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਈ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਰੀ? ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਚਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹੀਏ ਖਾਦ ਦੀ ਗੋਰੀ ਅਗੂ ਲਾਲ ਖਾਨ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇ ਬਚ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਲ ਵੀ ਗੜਦਾ ਆਇਆ ਆਪ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੇ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਚੇਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋ ਕੋਣਾ ਜਬ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਈ ਵੀ ਅਨਾਦ ਹਾਈ। ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਵਣ ਵੰਨਣ ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੇਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਹਾਈ? ਨਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਬੈਠੇ थे उसे दोस्त यार जो इकट्ठे जो बैठे थे उसे एक पेड़ बंदा बोल ही खड़ते सलाम दुआई कर खड़ते ये तो कहनी ना। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਕ ਹਕਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਤਨ थे वो मौज लाई वतन। चाय बकुआ दिखाते हैं। ये घर है मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है, लाल खान का घर है और यहाँ से कुछ ही दूर वो अपने घर के पास ही मौजूद था, अपने घर आ रहा था। उस शाम मुल्तान वो काम करता है और काम करके वापस आ रहा था और उसको रास्ते में रोका गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चचा हमारे साथ मौजूद हैं, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि हक़ाइक़ क्या थे, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें क्या हकीकत है। भतीजा सारा कमा के उठवा भी आई माल्टन बाग जो घर को 2 किले दूर आई। उस वे मेरा पानी दे वार आई, मैं पानी बजना पिया अपने पास उन्होंने घर के पिछाड़ू वाले पास उन्होंने मोचा दे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਫਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਠਾਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰ ਖੜਾਮ 2 ਕਿਲੇ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਾਤ ਕੇ ਗਿੱਦਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਲ ਖਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਬੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਗਾਂ ਤਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਾਤ ਕੇ ਖੇਨਨ ਖਾ ਜੋ ਤਰਾਏ ਲੋਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। उसके बाद ऐसा पानी लाई उधर से इतनी देर है तो आपको नहीं पता लगा? जी हाँ साकू नहीं पता चला, तो आपको नहीं पता लगा कौन है इनकी को गेन के वेंदे पैन तो पीछा नहीं गए, रोकने की कोशिश नहीं की थी तो अच्छा दूर मैं कल पानी दे मैं भी उन्होंने अपना मामला भी अपने बंदे होते साकू ये पता नहीं भी साढ़े ना लाए तजो सिंदा पे वो मैं दूर हम तकरीबन 2 किलो दूर खड़ा मैं डिठे बंदा घेना थों घेन के बाद घर घेना भतीजे भी हाँ भरा साडा भी आई भतीजा भी आई जाए उस वेले साकू असां बुलाया भी क्या बात है तुहाडे घर वहाँ के गाल ये तुहाडा शोर फद्या है ते असां गुजरना ढकी पे हैं असां ठीक है ढकी च पेवे
کہ وہ کیا وجہ ڈکی پہ بیسا چھڑائیں نہیں ڈکی پہ اصل اس ویلے ون فیض کال کر بیسا اندر نہ ونجو ہو سکتی لڑائی نہ تھی ونی اصل ون فیض بھائی بتریجے میں نے گال کی تھی ون فیض پولیس جدو آئی ہے پولیس آ کے اندر وڑی ہے ساکو نہ اندر نہیں ونجن دیتا چلو بیسا روک گئے چلو بنی سے ویندے اندر پولیس روکے بے تو نہ ونجا اسا روک گئے بیٹھ ساکو جس ٹائم انہیں آواز دیتی انہیں رب نواز نے ان دے ہاتھ پہ پسٹل آئی اور پسٹل بھی آئی جی ہاں پسٹل بھی آئی اور جیرا وہ مارن والا کالا وہ جنرا ہوں آج میں مارے ان ہاتھ چھوٹا آئی انہوں نے بتری جائے ساج ان ہاتھ کوڑی آئی میں تو اگر اندر آ گیا تو مار دے سو اس وجہ تو ون فیض کال کی تھی ون فیض جب پولیس آ گئی اصا روک گیا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ تھیا انہوں نے کوئی شکایت کی ہے کوئی شکایت نہیں کی کدائی میں اوندا سور ہاں اچھا کدی انہوں نے آگا تیرے چھوار دا بھائی تیرے جماعت دا وعد ہے سارے نال مکو اچھا ہاں یہ کدائی گال نہیں کھائی تو کو آ کے کوئی گال نہیں کی تھی کوئی شکایت نہیں کی کوئی تھی شکایت کدائی نہیں کی تھی جڑا الزام وہ لیندے پین وہ آدھے کوئی پین کے وہ خراب ہے ہوندے نال کوئی شکایت کدائی نہیں کی تھی اچھا بس یہ بنیاں دو پانی دو یہ جڑی کھاد چاہیے نہ چوری ہی دے تجھے رہے تعلقات انہاں دے وجن بس جیسے بالکل لال خاں باہویں اچھا چھوکرائی کہیں نالی خواہ مخواہ کڈہیں نہ ونجاون والا ساڈے نال ہوندے ریلیشن اٹھن باہونے بالکل کہیں قسم دا ہی ہو جے اساں اج تک معاملہ ٹھیک ہن ہوندے بالکل معاملہ ٹھیک ہن گھر ہوندی نوجوان بیوی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جن دے الزام لینے وہ 6 بالوں دی ماں ہے بہوں دی عمر یہ کہنی کہ 6 بالوں دی ماں ہے جن الزام خواہ مخواہ جڑے نے وہ کھاد دا چوری دے تناب دے وچ وہ شکایت چاہیے انہوں نے یہ اچھا جھگڑا وہ ہے چوری دا ہے جی ہاں تے پاڑ اتنے با ایڈ اتنے بالکل صحیح کئی نال کوئی جھگڑا انہاں نال کوئی پہلے تھیا ہے کوئی جھگڑا کہنا تھا بھی پہلے وہ بنیاں دے تو جھگڑا ہوندا ہی کھاد دا چاہیے آندے نا چوری کیتے تو انہیں پچھلا مال کا گڈ ساڑ تے ہی گال تو انہاں دا تنازع ہی باقی کہیں قسم دا کوئی تنازع نہیں ناظرین موجود ہیں ہم تھانہ راجہ رام میں اور یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ وہ قاتل ہیں جنہوں نے لال خان کو قتل کیا ہے نواز اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کا بھتیجا بھی موجود ہے یہ قتل میں شامل تھے وجوہات کیا تھی آخر یہ نوبت کیسے آئی ہے یہ پوچھ رہے ہیں نواز کیا معاملات تھے کتنے عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے اور کیا حقیقت ہے اس میں ہمارے گھر پہ اندر چل کے آیا ہے پہلے اس کو میں روکا اس کے کچھ عرصہ پہلے اس کے بڑے بھائی کے پاس میں گیا اس کے آگے ہاتھ معذرت کی بھائی اس کو روکو تو انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا پھر دوبارہ مجھے شک محسوس ہوا تو میں اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا اور اس کے انتظار میں اچھا یہ اس دن کا واقعہ ہے جی جی تم گھر میں بیٹھ گئے تھے اپنے گھر میں تمہیں یہ کیسے پتا تھا کہ اس نے آنا ہے بس ہی ویسے ہی روز آتا تھا نہیں پہلے تو مطلب معلوم نہیں ویسے مجھے کوئی اندازہ ہوا تو میں چھپ کر بیٹھ گیا ویسے آیا تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کو مارا تم ہاں نے جی تمہارے ساتھ کون کون تھا اس وقت میں اکیلا تھا سر کوئی نہیں اور یہ جو تھا یہ یہ کیا بعد کر میں رہا ہے تھا سر بھتیجا بعد تمہارا میں ہے سر۔ بھتیجا ہے بھانجا ہے بھتیجا ہے بھتیجا ہے یہ کیا کر رہا تھا اور بچے تمہارے اولاد تمہاری کہاں تھی بیٹی بھی اندر تھی تو اچھا جی اسی کمرے میں تھی اسی کمرے جس میں میں مارا اسے جی جی کتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو شادی 30/11/2011 کو ہوئی تھی سر اچھا جی جی 10 سال ہونے والے جی تقریباً جی 9 سال ہو گئے جی جی 9 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا جی اور بچے کتنے ہیں تمہارے 4 بچے ہیں جی 4 بچے ہیں جی 4 بچوں کے بعد یہ معاملہ اس نوبت تک کیسے پہنچ گیا بس سر آپ کو بتایا جی ایسے معاملہ پیش ہے اگر تمہیں پتا تھا اس بات کا جی تم نے بیوی کو منع کیا تھا سر پہلے منت تو اس کے کیا گھر والوں کو بتایا تھا اس کے ماں باپ کو بتایا تھا جی سر مطلب بڑے بھائی کو سر گیا میں کو آ کے بھائی جناب میں کو تھوڑا جہاں غلط معلوم تھی نہ پہ کو مہربانی کر کے رہو اچھا اندے بڑے پھر آگل جی گئے جی ہوئے جی لال خان دے لال خان دے اچھا انہوں نے کیا آکھائی بس انہاں کو میں کوئی ہدایت کر سمجھا دے سا تو لہٰذا جڑا دوبارہ والو میرے کو تھوڑی چھا کے بھی غلط راستے پہ چلتا اچھا تو جناب میں شاک تو میں جڑا ہے اپنے ٹکڑ لگ گیا میں کچھ عرصہ پہلے اچھا بس کمرے میں داخل تو میں کور کر کے جناب اچھا واقعہ میں کیڑی چینل مارائی سوٹی نال مارے سوٹی نال جی جی سوٹی نال بندہ تو نہیں مار سکتا سر جی سوٹی نال مارے موقع تے موجود آئی اچھا جی ہاں چلے سوٹی ہے سوٹا ہے ڈنڈا بس ہے سوٹی تقریباً 3 فٹ بھی ہے جنرل مارے میں جی سر تے مارے آن جی سر دے مارے سر جی تے اپنی گھر والی کوئی مارے آن جی وہ کوئی مارے
वो बच गई है। वो बच गई सर। उस घर में पहुँचे हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था और ये मेरे साथ जो कमरा है यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा था। इस वक्त ताले लगे हैं यहाँ पर और देखते हैं अंदर की सूरत हाल। यहाँ पर आने का मकसद ये भी है कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी जान सकें कि आखिर वजूहात क्या थी, क्यों लाल खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्यों उसे मारा गया। इस हवाले से देखेंगे सूरत हाल भी और जानेंगे क्या मामला है। रोला इज्जत दे बारे आई से अच्छा जी हाँ, पंचायत भी बनिया नहीं यहाँ। अच्छा, पहले मामला जी, किया जी, है, पंचायत बनी है जी 5 साल कितना अर्सा पहले था ये पहले पंचायत? तकरीबन 4 साल तो हो सी पंचायत अच्छा, मामला पहले 1 साल और जिम्मेदार को पंचायत बनी है मतलब कि इजाज़ साहब कौन कौन रेड बैठा ही उनके विच पंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ? उनके वसेब भी है ਹੂੰ ते और अल्लाह दी ताई ये सारे हन क्या इल्जाम है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? जी जी वो उनका घर मोहम्मद नवाज के घर वाली का अच्छा हिंदे इल्जाम है ये अच्छा, ਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਥਈ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਥਿਆ ਹੈ? जी उन मामले ये थे या उन आके भाई साडा जुर्म इहो को साडे बाल दा जेले वने तोड़े मौके हत्थां वनी कप छुड़ा साडा बाल सफा है ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ जी ਥਈ जी ਹੈ? हुंदे अब्बू ने आख्या है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ जी, ਪੰਚਾਇਤ ਥਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ जी। ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਥਈ ਹੈ? ये तकरीबन 3.5-4 साल की गल उस अंदर 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਥਈ जी ਹੈ जी जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਿਆ जी ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਥਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ यार- ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਿਆ ਹੈ ਬਲਦਾ ਲਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। जी जब वल्दी कई दफा में भेज दे रहे आंदा आई कहीं वेले वाड़ा च बैठे कहीं वेले किथाई बैठे कहीं वेले किथाई बैठे अच्छा जी हाँ ये वालों को ध्यान बेगारा तक क्यों बैठे था दुनिया कपा चुनना ना जले वो आके बाहर बह वेंदा ਤੇ ਨਵਾਜ਼ को पता है ये ਗੱਲ ਦਾ? ये सारा कोई पता है ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ को लड़ते झगड़ते भी रह अगर गए नवाज को पता है जी। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ जी। ਖਰਾਬ ਹੈ जी हाँ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰੇ क्यों रखा होया? जी वो तलाक दे मंदे राजी थी गया हम्म, उन लोगों बुझींदा यो फौत थी के माई दा लड़की दा तो उन्हें आख्या अगर इकू पे तलाक देंदे हो तो दूजी जेरी मेरी धी तुहाडे घर विच ऊ कोई वापस भेजो अच्छा जी हाँ, एक नहीं दे सकता मैं रख घेन के वापस आ सकता मैं दुहा को वापस घेन के आ सकता ही उनके बाल हन 4 धियां 2 पुत वो मर गया उनके घर वाला अच्छा जी हाँ इन जा जत्रा निक्या तो एक निक्का है उहाँ के सोचा भाई ये हम अगर तलाक देने हैं तो वो घर भी उजड़ दे ए घर भी उजड़ दे ही मजबूरी करूँ को घेन के आया कोई लड़ाई झगड़ा है ना कोई लड़ाई नहीं। कोई गैरत का कोई मामला कहना है ये सिर्फ इल्ज़ाम लाए ने उतना को वो आंदा पिया है घर वापस आंदा पिया है मजदूरी करके घर वापस आंदा पिया है ते को पकड़ के अंदर घेना इन कमरे दे विच इत्था आन के तशद्दुद कीते ने नहीं ये गल नहीं उनका मोटरसाइकिल मौजूद आई राय दे खड़ा आई उन्हें चादर टोजर ला के उनके खड़ा है मोटरसाइकिल काट के वल आके अंदर बजे था अच्छा जी माँ आख्या जी साईं संभो ते सवेरे वञे चला नहीं आखे मेरी ड्यूटी है मैं हुन पहुंचना सही वो टूरे सिर्फ 3 किले सफ़र किते वन तो मोटरसाइकिल खड़ा के आके ते अंदर वड़ गए आज तो 4 दिन पहले हूँ रात को 4 दिन पहले भी आए वही मोहम्मद नवाज रात को भजाई तो शक पाया गया वो जागदा रह गए उन्हें पहरा देना शुरू कर दिया सही जी। सही उन्हें रूटीन बनाई हुई है जी उन्हें रूटीन हर रात की रूटीन है सिर्फ हिंदी वजह तो हिंदी को मारा गया सिर्फ हिंदी वजह को मारा लेकिन वो जड़ा इल्जाम लेते पैन वो जड़ी गाल करेंदे पैन नहीं, कि वो कोई इन तरह दा कोई मामला कह नहीं कोई मामला नहीं भाई कोई लड़ाई झगड़ा कोई सिर्फ यह गल लेकिन तुसा क्या आदो ठीक किते इन्होंने नवाज होनी ने उनके कोल बेहतर ना आई कि अगर ये मामला आई बस सिर्फ यह मजबूरी आई ना दो घर उजड़ गए ही मजबूरी ते हुन क्या थी है हुन भी तो उजड़ गए घर बस वाल हुन अल्लाह दी मर्जी है क्या कर दें जरा छोड़ तो सकता है ना ये ये काम छोड़ तो कर बेशक सकता है छोड़ इनके कोई ये बड़ी गल तुसा वड्डिया ने कोई मत नहीं दी वड्डे तुसा नहीं आखा अब तुसा नहीं आखा कोई इस तरह दा मामला है ते छोड़ दे अगर कोई इस तरह दा मामला है ये जरूरी है को मारना ये आके कुंडी ला के अंदर बैठे उन्हें आके बाहर मोहम्मद नवाज ने आके दरवाजा खटका के कुंडी खोलो जब कुंडी खोलने लगे तो इन्हें लत मारी इनमें निकलने लगे तो सोटा मारा उठाई अच्छा जी वही को सोटा मारे ने इको या सोटा बाद मारे। ची मरेंदा रह गया ये नहीं मैं बाद मरेंदा उन्होंने मैं सोटा मारे तो वाल उठाएगी ते अपनी बीवी को ही मारे ने जी हाँ वो जरे आइए ना छुड़वावन लगी है वो कोई मार देते वो कोई लग गए मारन ही कुपे भी सोटा मरेंदा भी वो कोई लग अच्छा। वो कोई लग अच्छा वो को छोड़ देते ने जी वो को छोड़ देते कहे ना सही नवाज वो ने बैठा वो को छोड़ देते वो जड़ा नहीं। आया हाई वो को मार देते थे दुहा को मार के उन्हें अपनी जान खत्म कर देते जी हाँ जेल पुलिस ने चाहते उनके साथ कहना अच्छा जी अच्छा जी यहाँ पर जो है इक़दाम कत्ल है वो एक का नहीं है वो या दो सिर्फ जो है लाल खान को नहीं मारा गया उसने मारने की कोशिश की थी कि जो उसकी अपनी नवाज की अपनी बीवी है
کہ اسے بھی تشدد کیا, اس کو بھی ڈنڈے مارے گئے, لیکن ان کے کہنے کے مطابق وہ بچ گئی. لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے, دونوں کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ جو صورتحال ان کے مطابق اس نے دیکھی تھی تو اس کے مطابق یہی بنتا تھا. نواز کو اگر شک تھا اپنی بیوی کے اوپر یا اس طرح کے معاملات تھے تو کیا وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا, یا بڑوں نے اسے کیوں نہیں بتایا, یا میں پوچھتا یا مجبوری ہے دوہاں گھر دی بھئی وہ چھوٹے چھوٹے بالن چھوڑیاں کاکیاں کیویں انہاں کو سنبھلے سن. اچھا جی ہی مجبوری کو نوال دھیان ہے. صحیح. یہ گھر پورا ہی نواز دا؟ جی ہاں یہ محمد نواز دا گھر ہے. فوت تھی گیا نواز کی ڈے نواز نواز تھانے جو کیا تھی آئی نواز نال کیوں مارے نے؟ میں کوئی بخار تکلیف ہے کوئی نہیں پتا, کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں. ایسے صاحبان میرا گیا رہی ہے میں کو کوئی علم نہیں, چھڑاون گئے ہو, کوئی پتہ نہیں ہے. تھانے گئے ہو؟ اساں ہاں میں کو گھن گھن آدھی طور اتنے بلی کھڑی بھا ایسے صاحب بیٹھا اس ٹائم تھا نہیں رہنا. اچھا اتنے کوئی اور کام تھی ویسی میں کو لائے گیا دوجہ رکھے نے وال وہاں دا بندہ میں کو چھوڑا ٹیلی زون. اچھا یہ وہ گھر ہے جہاں پر لال خان آتا تھا, جس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے, اور اس گھر کا دروازہ نہیں ہے. یہ دیکھیں راستہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, اور گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے اکثر اسی طرح سے کہ چار دیواری نہیں ہوتی, گیٹ نہیں ہوتے. گیٹ ہے لیکن اس طرف وہ گیٹ لگا ہوا ہے, یہ جانوروں کے لیے جگہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پر, لیکن یہ راستہ کھلا ہے. اور ان کے مطابق وہ شخص لال خان اسی راستے سے آتا تھا, اور تمام معاملات جو تھے وہ ان کے مطابق کچھ اور ہے, اور جو بتا رہے ہیں, جو لال خان کے گھر والے بتا رہے ہیں, وہ کچھ اور ہے. اس حوالے سے جو ایک ذرائع بتاتے ہیں وہ ذرائع ایسے ہیں کہ ہم ان کو ڈنائی نہیں کر سکتے. وہ اس گھر کے بھی اور ان کے معاملات کو بتاتے ہیں کہ یہ کافی دفعہ اس حوالے سے اس کو منع کر چکا ہے, اور یہ جو اس کے اندر منع بھی کر چکا ہے, اور اس کے علاوہ اس نے بہت دفعہ اس کو بتایا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط حرکت کر رہے ہیں میری فیملی کے ساتھ. اور ایون کہ یہ اس خاتون کو پہلے یہ اس حوالے سے کچھ عرصے کے لیے آنا جانا تھا ان کا, آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں سر آنا یہ جانا دیکھیں تھا. دیہاتوں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کی نہ رکاوٹیں ہوتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, اور یہ کیمرہ میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی دروازہ تو ہے نہیں, اور وہ بالکل ایک دیوار ہمسائے ہیں ادھر سے بھی. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر جہاں تک ہمارے اس ذرائع کے الفاظ ہیں اس کے ہم الفاظ کو ہی دہراتے جائیں کہ انہوں نے اس کے اندر پنچایت کی اور اس کو روکا بھی کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. لال خان کے حوالے سے اس فیملی کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ اٹیچ رہنے کے کئی معاملات باتیں سننے کو ملی ہیں, جن باتوں کے اندر اس کو ایک ڈیرے کے اوپر بیٹھ کے بات کی گئی ہے. وہ ڈیرے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا تھا کہ لال خان تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ معاملات اس حد تک جا سکتے ہیں کہ تمہارے کوئی بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور پھر بعد میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اور آج بھی میں وہ دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آ کے کھڑا ہوا, اور یہ معاملات آپ جب بھی دیکھے جائے تھے. لیکن پھر بھی قانون کو ہاتھ میں لینا کیا جائز ہے؟ ایک تو یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے, اور یہ پورے معاشرے کے لیے بھی سبق آموز کہانی ہے کہ کوئی بھی شخص اس حوالے سے اپنی جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں, قانون کے ہاتھ میں نہیں لینے چاہیے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. پنچایت اس گال تھئی ہے, کوئی گال مکی ہے اندے کول پہلے کوئی پنچایت دے وچ کوئی گال کہنا تھئی ہے؟ جس ویلے میں روک کے اندر بڑے بھائی کو والے صاحب گئے وہ بھی نہ کو منع کر گئے سال 2 سال پہلے. جی جی کوئی پنچایت تھئی ہے نہیں, پنچایت نے کوئی فیصلہ ہی نہیں روک کے, فیصلہ تھیا ہے اندے وچ کوئی بس کہنا تھیا فیصلہ کوئی نہیں, ویسے ہی روک کے کہ میں روک کے والے صاحب کو بھیجا, روکا ہے. جی جی. اچھا, جی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شخص کو بارہا روکتا رہا ہے, اسے منع کرتا رہا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد ساجد. محمد ساجد ہے جی. یہ ہے بھتیجا نواز کا, اور اس کا رول رہا ہے, یہ اس وقت موقع پر موجود تھا, اور تمام چیزیں جو سامنے آئی ہیں جو پولیس کی طرف سے وہ یہی کہ یہ اس وقت موقع پر بھی موجود تھا. کیا کر رہے تھے تم؟ اساں اپنے گھر آتے سی. اچھا, سارا گھر علیحدہ ہی, گھر کتنا ہے؟ حویلی ایک ہے, ہاں. آدھے 4 دیواری رستہ ہے ادھوں کے, ساڈا گھر بھی علیحدہ ہے, اساں اپنے گھر وچ جا سے. اچھا, بل کیا تھی آئی داڑ بٹھیں پئی ہے اساں ٹائم دیا نا, کیا ٹائم آئی؟ ٹائم گھڑی کوئی نہیں سر, ساڈا نہیں شاید ہے کیا ٹائم پتہ پتہ ہی کیا نہیں. جی ہاں, مغرب دے بعد دا ہے نا ٹائم یا پہلے دا ہے؟ ستے آ سے رات تک. اچھا, جی ہاں. 9-10 بجے دا ٹائم ہے. بس سم گیا سے گھڑی دا سر کوئی نہیں پتا. اچھا, اون دے بعد داڑ بٹھیں پئی ہے تے اساں اپنا دروازہ کھولے, جڑی چاچی ساڑی وہ بھر کے ساڈے گھر آ گئی ہے. اچھا, وہ ساڈے گھر آئی ہے تے
असां बाहर निकले तो इन्हें कुंडी लगी हुई है। अच्छा उस तो बाद जो है ना ये वापसी आए जो पकड़ने वास्ते मैं ही को देख के खुद बेहोश थी गया। अच्छा मैं बेहोश थी गया, मेरे को कोई होश नहीं रहा, बाल घर च आ गए। असा उस टाइम मैं वापसी घर आऊँ वाल जिस टाइम पुलिस गई है मेरे को पुलिस उस उठा के तू जा के ਵੱਡੇ ਭਾਈਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ हैं। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਥਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ? साकू तकरीबन रात 11 बजे पता चला है कि भाई को जड़ा ना उठा गया है खेत में। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਨੇ ਤੋਂ- ਦੱਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਕੂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਕਿ ਧਾੜ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧਾੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋ ਅੰਦਰ ਢੱਕਾ हुआ है। ਅੱਛਾ असा पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस मौके ते आ गई है। पुलिस जल्द मौके ते आई है, असा उन्होंने को आखे कि बंदा इवें इन्होंने चा किया है। पुलिस ने अंदर जाके अंदर तकरीबन आधा घंटा पूरा उत्थे बैठे रह गए। उन्होंने आधे घंटे बाद उन्हें आख्या असा जी फ़ोन किया है DIG तू, वो तू पुलिस मंगवेंदे पे तुसी पीछे हट वनो, सब करीब ही नहीं आउण दिता उन्होंने। ਅੰਦਰ ਬਰੇਂਦੇ ਪੈਨ ਭਾਈ बिल्कुल। अच्छा उस तो बाद ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਨ? नहीं कोई आवाज़ कोई नहीं। ਮਾਰ ਗਿਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल मार ਰਾਤ गिदा ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਗਿਦਾ ਹੈ। बिल्कुल दरवाजे ਸਾਰੀ बंद ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਗਿਦੀ ਹੈ बिल्कुल गेट बंद कर दिते हैं ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਮਰੇ ਨੇ ਪੈਨ? जी। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਮਰੇ ਨੇ ਪੈਨ? कहीं को कहना मेरे हूँ को मारे ने ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਖਾਨ ਹੈ। सिर्फ मेरे भाई को मारे ने। वो तो बाद भी पुलिस ते गड्डियां आ गए, वो गड्डियां आके वो अंदर चले गए। साकू कोई नाड़े नहीं वजन दी, साकू करीब होंगे पता नहीं करा नहीं था। पुलिस कुछ ही कहने दसा साकू। वो तो बाद साकू तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस सारी आ गई। उन्हें आखे जी थोड़े भाई को मार दिता गया। असा आखे भाई साढ़े भाई को देखण दो, असा वारिस आउंदे भाई हैं, साढ़े भाई ते नेड़े साकू वजन नहीं दिता। साढ़े बिरा को चाह के गड्डिए सट कीते ने। असा उत्थों रोंदे खांदे गुलैंदे असा गए पिछा बई साड़ा भाई दा उत्थे आई ते किवें आया। खेतां च उंदा जुत्ती ते उंदी जुराब उत्थे पई आई ते साइकल खेतां दे विच साइकल ही थल्ले पई आई। उत्थों असा उत्थों चाह के आए ते सवेरे उत्थे बन के असा कार्रवाई करवाईए, लेकिन फिर बाहर कोई साड़ी सुनदा ही कोई नहीं पिया। पुलिस वाला ही ना ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਗਿੱਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? जी नहीं, एक गिरफ्तार कहीं नहीं हुआ, 2 हुए एक कोई नहीं हुआ अज तक। अच्छा वो फिरदा पे हाल तक। मामला था या इतना मामला ख़राब हो गया था तो तुम बीवी को तलाक तो दे सकते थे। बस सर हूँ तो एहसास थींदा पे भी ये कम न करना, लेकिन हूँ तो कर बैठे ठीक कीते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਕੀਤੇ? बस हूँ तो बस ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ? नहीं सर हूँ तो एहसास थींदा पे भी न करना है। ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। जी और बाल तो छोटे छोटे हैं ना, वो तो रुल गए। जी हूँ तो सार पास भी सोच आने भाई ये कम पहले उन वेले सोच नहीं आई। बस बल जज्बात दे विच कम थी गए। शर्मिंदा है ये शख्स कि शायद ये काम नहीं करना चाहिए था और तैश में आकर, जज्बात में आकर ऐसे स्टेप इंसान उठा लेता है, ये नहीं सोचता कि बाद में क्या होगा। कोई मामला दसा है, कोई गाल दसी है, कोई दुश्मनदारी, कोई इस तरह का मामला, या ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕरेंदे पैन, ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੈਰਤ ਚਾਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈ? नहीं नहीं ये झूठा इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है। सारे भाई ने कोई नहीं गल की, ये झूठा इल्ज़ाम है। अच्छा कोई बिया मामला है नहीं, ना? कोई नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का मामला है ही ना? बहुत छोटा मोटा ही भी कोई नहीं है। ये वल जमीन दे किहड़ी गल चक्कर दी है। सकदी है? वल क्यों क्यों मारे ने? शक दी बिना दे ते और शक दे बिना दे मारे गए। अच्छा तो तू चाह के ने आदन भी सारे घर रहे ना, ते घर आवे जुत्ती उत ना पई होवे, साइकिल उत ना पिया होया। शक दी बिना दे चाह के को कत्ल कर दिते ने। अच्छा वो तो बाद पुलिस आई, अंदर आधा घंटा बैठे, दरवाजा मार के पुलिस वाला एक अंदर एक बारू खड़ा रही है। असा अंदर वजन ना खबरदार बाहर खड़ा अंदर ना आवे पे। सही जल सारू गान की ना बाहर थी खड़े हैं। जे तू ने डूब बिया पुलिस ने गड्डियां आ गए ओ बाबू दसा किने है, किने दसा है के मामला थियो है? साकू वाले पता करना जल साकू ये पता लगे पुलिस दी बयान के भी सारा भिरा साकू दस ना एक भी ढक्या होया है। पुलिस किने सटी है? पुलिस असा सडी आई, तुसे सटी है? साकू ना आके बे तोरा भिरा अंदर ढक्या होया है, उनदे भाई ने आके। अच्छा असा के सारा भाई ढक्या है ते देओ उन्होंने आके जल पुलिस वाले ने उन्होंने साकू नेड़े नहीं आवड़े, तो उन्होंने आके अंदर बंद कर देने। एक पुलिस वाला अंदर एक बाहर, 1 घंटा पुलिस वाला अंदर रह गए उन्होंने कट्ठे। सही ऊँ तो बाद जो पुलिस वाला निकला था भाई अस अपने भाई को दे दें कितना ढक्या पे उन्होंने भी तुसा नहीं बन सकते। पुलिस जरा 2 गड्डियां आ गई उन्होंने हूँ वाले डसे भी तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिते।
सही मारा किवें ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਲੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਹਟੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣ उन्हें अपनी औरत को एक डंडा मारे को उंगल बहाना बना गई है, वो सांप बिल्कुल छिड़ गई है। जब पुलिस आ गई उठी बैठी उन्हें सिर थोड़ा जिहा जख्मी आई या उनका बने ने आंदे वालों को नाल कत्ल करे जेड़ वेले गैरत ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਦੇ बंदा ही अंदर आई औरत ही अंदर आई ए जवान ही दू अंदर आन ਹਾਂ उन्होंने अपनी औरत को एक सोटा मारी थी लेकिन खुद लगे बस उस तो बाद उनको कोई शाही कहना आई सारे बंदे को तशद्दुद दे के मार देते हैं लगता सारे जख्मी सिर फेस हटे ने बिल्कुल देखने का कहना है। इरादा यही था कि दोनों को मार देना जी हाँ जी और वो बच गई। बच्चे आए थे बचाने के लिए अपनी माँ को और उसको उस शख्स को बचाने के लिए कोई आया था उस वक्त? नहीं भैया वो तो डर कर बाहर चले गया। अच्छा बच्चे डर के बाहर चले गए थे जी जी और तुम मारते रहे अंदर। जी जी तो उसने वो लड़ा नहीं तुम्हारे साथ? कौन लाल लड़ा है थजो मैं रोज सोटे को मारा निकलते जाते थे कंठाए पे। नवाज जी इसका नाम है और शक की बुनियाद पर इसने कत्ल किया है और तैश में आकर कत्ल किया है। जब इसने उस शख्स को देखा था कि वो इसके घर में आया है इसने अपने घर में ही उस शख्स पर वार किए, डंडों से वार किए और उसे कत्ल कर दिया। एविडेंस बताते हैं या जो बंदे बताते हैं वो ये कदम नहीं बताते कि इसको बाहर से लाया गया, सही। वो ये बताया वो खुद जाता है आया कि वो था। इस घर में अच्छा, मौजूद था, सही। वो इस घर में मौजूद था और सही। इसी घर के ही एक शख्स की बात करते हैं जो सही। खातून खाना है, वो कहती है कि मेरा एक नाम क्राइम तो उसने किया है, ये क्राइम है उसकी तरफ कि से। उस रात क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था पूरा? एक्चुअल जो वाकया बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि जो इससे पहले ही लाल खान उधर से मौजूद था, नवाज को इतला थी या नवाज की आंख खुली, ये इस हवाले से पुलिस को ही तहकीक में पता चला होगा। उसने नवाज ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तो पहले तोड़ने की धमकी दी, फिर अंदर से उसके बाद वो निकले और निकलने के बाद जब वो निकल रहा था तो नवाज की बेगम इधर से घर से इस कमरे में से दौड़ के दूसरे वाले कमरे में चली गई थी और इसने उस लाल खान के ऊपर तो डंडों के वार कर चुका था। सर पे लगने मार दिया था, सर पे लगने की और वजह से वो अपनी बेहोश हो बीवी के गया। ऊपर भी इसने वार किए हैं। जी बिल्कुल वो किए हैं। उसकी क्या हालत थी उस वक्त? उसकी हालत वो उसको तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ने इंतहाई जख्मी थी जिसको कहा जाता है कि उसके होश भी नहीं था और उसके हवाले से शदीद जख्मों में चूकी हो, जिसको फिर बाद में सिविल अस्पताल ने वो निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया था। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है उसकी? इस वक्त भी वो एडमिट है, अभी भी वो निश्तर हॉस्पिटल के अंदर भी, और उसी हवाले से उसकी ट्रीटमेंट जारी है क्योंकि उसको शदीद चोटें आई हुई हैं। क्या कहेंगे, इस एरिए में भी हम देखते हैं कि अक्सर इसी तरह से कत्ल हो जाता है, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कानून को हाथ में ले लिया जाता है, पुलिस को या बड़ों को इन्वॉल्व करने की जहमत तक गवारा नहीं की जाती और इंसानी जान ले लेना तो ऐसे है जैसे किसी जानवर की भी जान लेते हुए इंसान सोचता है, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ऐसे है कि इंसान को मारना कुछ भी नहीं। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है और इस हवाले से बहुत तशवीशनाक हालत है कि ये रेशो बढ़ती जा रही है गैरत के नाम पे कत्ल करने की। जब इसके हवाले से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जाएंगे तब तक तो ये सिलसिला जारी ही रहता है वो नज़र आ रहा है। और ये जबकि दूसरी तरफ जो मामला कहता है कि उस मामले को भी एक शफाफ तहकीकात के मुताबिक या ख़ानदान को जो जबरी शादी की जाती हैं उनके ऊपर भी सोचना चाहिए। ख़ानदान अगर ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर उस लड़की की रजामंदी के मुताबिक शादी की जाए तो शायद इस तरह लेकिन अगर उसके बाद भी इस तरह के मामलात आते हैं तो सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप मना कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, इवन कि आप तलाक भी दे सकते हैं। अगर इस तरह का मामला है, शक है आपको, तो तलाक की तरफ भी जा सकते हैं।